I pozdrav youtuberi, u današnjem klipu ću vam pokazati koji alat svako kućanstvo mora imati. I započet ćemo sa setom ručnog alata i konkretno ne trebate imati baš ovakvu garnituru alata od Parkside, ali bilo bi dobro da imate nešto slično, jer vidio sam da ovaj alat pokriva većinu toga što se može dogoditi u kućanstvu. Znači imate odvijače, imate odvijač u koji idu ovi prihvati, znači prihvat za razne bitove, skalper, kombinirke, špicange, cvicange, papagajke. Recimo trebate zamijeniti slavinu, pipu, bateriju, ubanj i tako to, iako bi ja za takve neke poslove dodao francuski ključ, polufrancuz, kako već, ovo je neki od Parkside koji funkcionira ako grip kliješta, fora je ovako. Zatim dole imam ove vilaste ključeve, oni su isto zgodni ako radite nešto oko auta ili oko nekog uređaja, ne znam, kosilice, traktora, tako tih stvari. Ovdje imamo znači čegrtaljku i nasadne ključeve i zgodno je recimo u ovom setu što imamo set za svječice. Recimo stane vam trimer, odvijete, očistite, kupite novu. Tu imamo i pilicu, znači trebate nešto prepilati. Neizostavni dio svakog alata čekić. Što još imamo? Imamo metar. Znači svaka kuća mora imati metar. Ovo je konkretno od 5 metara, što je super. Recimo mjerite dimenziju prostorije, trebate nešto unijeti u kuću, ne znate koja je mjera, ne znate da li može proći kroz vrata, metar je neophodan. I još tu imamo male imbuse, ovdje imamo do broja 6. Recimo trebate rastaviti neku stvar, evo recimo ako trebate rastaviti mobitel, imate ovdje ove super male bitove, sad ne znam kako se to točno zove, ali s ovim nastavkom njih možete koristiti, evo imate baš i za mobitele, baš ove sitne. Tako da ja bi preporučio ovu garnituru alata od Parkside, ovako je pakovanje. Mislim da dan danas to možete naći, ako ne u Lidlu, onda u Kauflandu. Još jedan veoma važan detalj, ima ovaj ispitivač, blifer, znači da vidite gdje je faza, što je pod strujom, što nije. Iako bi ja uz ovaj blifer za svako kućanstvo preporučio ili da imate multimetar ili ovako strujna kliješta sa funkcijom multimetra, da možete vidjeti da li je neki grijač pregorio, da vidite da li imate fazu i nulu i tome slično. Znači uz sami ispitivač obavezno multimetar. I s ovim bi pokrili znači neke osnovne radove, tipa trebate zamijeniti utičnicu, trebate promijeniti pipu, trebate rastaviti neki uređaj da vidite što kako. Znači po meni je ovo dostatno da tako nešto pokrije, a vi dole napišite u komentar ako mislite da nešto nedostaje, ali znači ovako neki osnovni alat, tako reći početni alat koji pokriva tako neke početne stvari, ja mu reći navalni alat. Ja ga koristim u kući čisto da ga imam, da ne moram svaki put spuštati se do radionice. Recimo kad imam neku glupost, ne znam, izleti utičnica, ne znam, nešto kupim pa nešto ne radi, treba nešto raspakirati, izmjeriti, tako to. Znači preporuka. I sad da nastavimo dalje, znači već sam rekao za polufrancuz, odnosno francuz kako ko zove. Po meni ovo polufrancuz, francuz je baš ono što ide sa strane. Ali sad sve ovisi kako ko govori, kako je ko naviko i tako to. Pomični ključ uglavnom. On je koristan kad recimo odvijate pipu, slavinu, bateriju u kadi. Primjer govorim. Jer nije nazubljen kao papagajke i neće oštetiti ovaj niklovani dio. Recimo tuš ako mijenjate, obavezno koristite njega. Mislim možete i papagajkama, samo možete izglodati. Nakon toga, što svako kućanstvo mora imati? Pa svjetiljku. Kad nešto radite ova recimo konkretno super zato što ima onaj svoj stalak, ubodete unutra, ona se puni i uvijek je spremna za rad. Multimetar smo prošli, odnosno strujna kliješta. S njima vidite da li imate napona, da li možete ohmski ispitati, da li radi grijač, da li je dosta toga možete vidjeti. Mislim da možete dosta toga i naučiti iz mojih prethodnih klipova. Znači ili ovako multimetar ili ovako strujna kliješta. I obavezno ako uzimate ili multimetar ili strujna kliješta, gledajte da ima opciju ovo automatsko
kalibriranje, automatsko postavljanje opsega, zato što početnicima može to biti malo teško. I ja isto volim kad ima automatsko kalibriranje opsega. Sam upalite recimo na napon, samo AC/DC i on automatski šalta ili je 1 volt ili je 100 volt i on automatski taj opseg dobije. Nakon toga što svako kućanstvo mora imati sprej za čišćenje kontakata. Recimo imate, ne znam, neku situaciju, ajmo nešto smisliti. Imate neki uređaj, ne znam, mikser, slučajno je upao u vodu i osušili ste ga, unutra je korodiralo, malo pošpricate. Znači prvo ide sprej za čišćenje kontakata, nakon njega ide kontakt sprej. Ili recimo, evo, ima tu nacrtano neke svječice, neke utikače, utičnice. Znači čistač i kontakt sprej. Nakon toga što svako kućanstvo mora imati je brake cleaner, čistač kočnica, odmašćivač. U ovom slučaju moram preporučiti jedan proizvod koji sam kupio u Cijaka, Ultra odmašćivač. I morate paziti kad njega koristite, on ima u sebi acetona. Hoće skinuti boju, ali što se tiče dizanja masnoće, ne da je broj 1, nego ovo mi je nedavno otkriće, pokazalo mi se savršeno. Nakon toga WD-40, mislim da nemam tu što puno predstavljati. Škripe vrata, ovo ono, WD-40. Ali WD-40 iako podmazuje i on WD-40 čak i uklanja, otapa masnoću. Tako da praktički ne možemo ga baš koristiti kao sredstvo za podmazivanje, nego onako kao sredstvo za, kad nešto bloka, recimo brava ili tako nešto, čisto da ono, kao za prvu ruku da vas spasi. Znači WD-40 ne koristite za dugotrajno podmazivanje. Nakon toga redne stezaljke, vago spojnice i još jedna vrsta vago spojnica koja nije vago, kupljena preko eBaya. Recimo ovo je super zato što 3 neovisne žice možete spajati, faza 0 uzemljenje, znači preko ovoga. Sad sve ovisi ako imate taj kućni alat u koju se branšu želite opredijeliti, da li vam je ugodno radi sa strujom ili više volite oko vode ili tako nešto, ali mislim svakako bi ok bilo da imate ovako nešto priručno. Izolir traka, trebate nešto izolira, nešto pukne, nećete koristiti selotejp, uzet ćete izolirku, zamotat, teflon traka. Iako mislim teflon traka da mnogima neće trebati, mnogi će teflon traku brkat sa gumicama. Evo imamo recimo gumice za vodu kad nešto radimo. Mnogi brkaju pa stavljaju teflon gdje zapravo ide gumica. Mislim da ipak teflon traka za mrvicu na prednje korisnike, ali svakako je stvar koju morate imati. Recimo ukoliko pipu, slavinu od, evo recimo, uvijek se držim toga tuša, ali evo opet recimo tuš kada, stavljate drugu pipu, zato će vam vjerojatno treba teflon, jer razmak između onih rupa neće biti jednak, pa ćete morati onaj nipel, etažer, kako se to zove, koji onako ide u koso da možete dobiti kut. Vjerojatno ćete njega trebati odvit, zavit, promijeniti, tad vam treba teflon traka. Ima u mojim klipovima kako se ispravno mota teflon traka. I dalje vezica uz duct tape, što bi trebali imati, nažalost ovdje ga nemam. Mislim da je vezica nešto što bi također svako kućanstvo trebalo imati. Recimo imate, ne znam, kućno kino, televiziju, ono, one žice, kablovi na sve strane stoje, lijepo vezicu malo pohvatat. U ovom setu imate i cicange, možete lijepo to okinuti, skrojiti. Imate čak i metar, možete izmjeriti koliko, kako da to liči na nešto. Znači iduće svako kućanstvo koje mora imati akumulatorska bušilica. Konkretno ovo je Parkside, ova mala akumulatorska koja ima ovu glavu koja se može maknuti, dole možete staviti bit. Mislim da ovo 12 volti, ali mislim da je sasvim dostatna za jedno kućanstvo. Mislim da je bilo nekih 200 kuna. Kod nas je dostupna u Kauflandu, ima ih ja mislim 30 komada na stanju. Znači najobičnija 12 volti bušilica, trebate nešto probiti, namještaj sastavljate ili tako, to svakako preporuka. Ako imate nešto za ispolirati ili želite kupiti neki nastavak, znači tu morate paziti, recimo svi ovi alati 12 volti, oni imaju prihvat 10 mm. Znači ukoliko uzmete od 18 volti, oni imaju ili 12 ili 14, uglavnom veća gore glava, šire svrdlo može stanuti, na to treba obratiti pažnju. I nakon toga dolazimo do bušilica, udarnih bušilica. Ovdje imamo klasičnu bušilicu koja ima opciju udarnog bušenja.
ali njih ćete razlikovati, mislim nisam sad stručan u prodaji, ali znam o čemu govorim iz praktičnog iskustva. Ovdje idu klasična svrdla, isto kao što su za željezo, takva svrdla imate i za beton. Evo da vam pokažem, ovo vam je svrdlo za beton koji je taj klasični prihvat koji ide na ovakvu bušilicu. Ovo vam je SDS prihvat, konkretno SDS Plus. Znači ovo vam koriste udarne bušilice. Ovo iako je mala bušilica, konkretno Matrix EHD 400, ona ima udarno bušenje, ali čekičanje, sad ne znam kako to reći. Znači vi s ovim možete probušiti armirani beton bez ikakvih problema, s ovom bušilicom. Iako je ovako mali gabarita, dimenzija je kovih, znači ova armirani beton jede. Doduše neće sad jest ukoliko stavite 12 mm svrdlo, ali ovako šesticu, osmicu, desetku će skoro pa bez problema u armirani beton začeret. Dok recimo ova Skill, on ima plastične zupčanike, vi s njom kad bušite čujete ono prrrr, ali ništa, to je jednostavno plastični ti zupčanici, ovo recimo to njezin udarno bušenje, dobro recimo ako bušite pločice, ako idete probiti knauf ili neku žbuku debelu, ono, čim vidi armirano nešto, čim vidi u stvari beton, čim vidi tvrđi neki materijal, on jednostavno ne ide, ona samo zuji, melje, drobi, ona vam kroz to neće proći. Tako da ja bi vama preporučio, ukoliko već imate akumulatorsku 12 V, da uzmete ovako udarnu bušilicu, znači sa prihvatom SDS. Znači on se otvara na način da ovo stisnete dole i ovo izvučete. Vidite kakav je nastavak. Evo stavit ću vam i ovdje u klip ukoliko niste dobro vidjeli da vidite kako to točno izgleda. I sad vječita dilema. Da li uzeti akumulatorsku bušilicu ili bušilicu na struju na 220 sa kabelom. Moja bi preporuka bila uzeti akumulatorsku bušilicu. Baterija će vam na njoj trajati sigurno 2-3 godine ukoliko ispravno skladištite. Akumulatorska bušilica je bolja zato što imate finiju regulaciju okretnog momenta, mobilni ste, mislim da je ona bolji izbor nego bušilica na struju na 220. Mislim ja bušilicu na struju nisam uzeo u ruku sigurno 3-4 godine. Nisam ništa s njom bušio. Govorim o ovoj klasičnoj bušilici koja ide na ova svrdla kao i akumulatorska. Dok ovu udarnu bušilicu, ajde, kad nešto radim, bušim, nju znam koristiti recimo za postavljanje knaufa ili tako nešto. Stavite na nju šesticu, ona šesticu buši kroz beton bez ikakvih problema. I to bi bilo to, moji youtuberi, za ovaj klip. Naravno, tu fali još ovako nekih stvari kao što je punjač akumulatora i tako to. Što bi vi još nadodali u ovu moju garnituru alata za kućanstvo, napišite dole u komentar, a mi se gledamo u idućim klipovima. Pozdrav!